هنا غنقومو بدراسة ديال لي زيبوتيز دو كالكول. غنركزو على مثلا هنا في الأول غنبداو ب لي زيبوتيز دو كالكول بارابور à l'état limite ultime. Dans l'état limite ultime. من بعد غنشوفو l'état limite de service. تنشوفو لي زيبوتيز ديال l'état limite ultime عاد غنشوفو لي زيبوتيز ديال l'état limite de service. Dans l'état limite ultime, la première hypothèse, les sections plats avant déformation restent droites après la déformation. اش كيعني لنا ان لا كانت une poutre se déforme مثلا une poutre غاديفورما لنا linéairement بحال هكا linéairement كتشوف se déforme linéairement ما غاديش تكون بحال هكا se déforme linéairement إذا se déforme linéairement se déforme linéairement إذا هنا غنكتبو déformé linéairement linéaire se déforme linéaire. Par rapport à la deuxième hypothèse de l'état limite ultime, il dit que il n'y a pas de glissement relatif entre le béton et les armatures. هذا كيعني لنا علاش كنستعملوا مثلا حنا لي زاسي او اديرونس لانه كيفيتي لنا لو glissement entre le béton et les armatures. Dans la troisième hypothèse, il dit que la résistance de béton est nulle à la traction. Et dans l'état limite ultime, la résistance de béton est nulle à la traction. Dans la quatrième hypothèse, le raccourcissement de béton est limité à 3,5 pour 1000, à 3,5 pour 1000 en flexion simple, comme on l'a vu dans le diagramme de contrainte et de formation, et 2 pour 1000 pour la compression simple. Idem, dont le raccourcissement de béton est limité à 3,5 pour 1000 en flexion simple et 2 pour 1000 pour la compression simple. Par rapport à la cinquième hypothèse de calcul, dans l'état limite ultime, l'allongement unitaire de l'acier est limité à 10 pour 1000, comme on a vu dans le diagramme de contrainte des formations. L'allongement unitaire de l'acier est limité à 10 pour 1000. Dans la 16e hypothèse, il dit que on a intérêt à minorer les contraintes dues au matériau par un coefficient de sécurité. هذا كيعني لنا هنا كنحاولوا نقصوا بحال لا كونترانت مثلا باغ اكزومبل لا كونترانت دو بيتون مثلا خدناها هي 25 ميجا باسكال كنحاولوا نقسموا بواحد لا كويفيسيون باش نقصوا من القيمه ديال لا كونتاج باش نبقاو في لا سيكوريتي. لهذا كنحاولوا نمينوري لا كونترانت دو ماتيريو بارابور ان كويفيسيون كنقسموا على ان كويفيسيون باش ينقص لينا من القيمه ديال لا كونترانت كنقصوا منها باش نبقاو في لا سيكوريتي. مثلا دون لو بيتون لا كويفيسيون كناخذوا مثلا في لو بيتون في الحاله العاديه 1.5 في الحاله العاديه وفي الحاله دون لا سيتوياسيون اكسيدونتيل كناخذوها هي 1.15 ولكن حنا من كنكالكولي مانيوال كنخدموا بالحاله العاديه كنكالكوليو بها. اما بالنسبه لاسي لا كوفيسيون اللي كنقسموا به باش نقصوا باش نبقاو في لا سيكوريتي كنقسموا ب 1.15 دون في الحاله العاديه دون لاكسيدونتيل 1 دون لاكسيدونتيل كناخذوا 1
ولكن حنا ملي كنكالكولي مانيوال كنحسبو في الحالة العادية كنقسمو على 1,15. Par rapport à la sixième hypothèse de calcul, les diagrammes de calcul béton-acier vont être des diagrammes de déformation et contrainte des matériaux. Pour le béton, ici, on sait que la contrainte limite de compression ici, par exemple, on prend que la contrainte limite de compression ici est égale à 0,8 fois, par exemple, on prend que FC 28 égale à 25 mégapascal et θ est égal à 1 et la coefficient de sécurité pour le béton. On sait que la coefficient que C28 est égal à 25 mégapascal, on divise par le limite de coefficient ici, le coefficient de sécurité ici qu'on a dit dans la situation normale est égal à 1,5. On divise par 1,5 et par le coefficient ici pour avoir la contrainte limite de compression. On remarque que ici la contrainte est diminuée. Et ça, c'est le but, on diminue pour la sécurité. La même chose pour l'acier ici. On a divisé FC, la limite élastique d'acier, et la limite élastique divisée par la coefficient de sécurité ici qui est égal à 1,15 dans l'état normal. On a divisé par 1,15 pour rester dans la sécurité. Par rapport à la huitième hypothèse, dit le diagramme rectangulaire simplifié quand la section n'est pas entièrement comprimée, on simplifie le diagramme parabolique. إذن كنحاولوا إلا كانت عندنا la section n'est pas entièrement comprimée, on simplifie le diagramme parabolique par le diagramme rectangulaire simplifié. إذن هنا la contrainte de compression limite. إذن هنا كنسامبليفي لو كناخذ لو ريكتونغل ما كيبقاش بارابوليك كيولي ان ريكتونغل هنا اذا كان لا سيكسيون ني با اونتيرمون كومبريمي كناخذ ان ريكتونغل هنا كناخذ مثلا لا ديستونس هي y كناخذ لا ديستونس y وهنا من هنا حتى لهنا لا ديستونس 0,8 y. اذا هاد لا بارتي كتولي في هاد لا بارتي كتعطينا ان ريكتونغل. هاد لا ريكتونغل هو اللي قلنا سي ان ريكتونغل سيمبليفي لا كانت لا سيكسيون ني با اونتيرمون كومبريمي. اذا هنا غنبين لكم هنا كناخذ ان بارابول اللي كان عندنا في الاول اللي كانت لا ديستونس ديالو هي y كيولي ايكيفالون غيولي عندنا ريكتونغل. كناخدو ان ريكتونغل هنا غيولي ان ريكتونغل هاد غيولي فهاد لا ديستونس ديال 0,8 y 0,8 y. لي برانسيب جينيرال دو كالكول الاشياء اللي كنحتاجوها لي دوني اللي كنحتاجوهم باش نكالكولي كاين اللي غنحتاجو اولهم لي سوليسيتاسيون هما مثلا لو مومون دو فليكسيون l'effort normal et l'effort tranchant. انا غنبين لكم دابا كيفاش كناخدو مثلا une poutre avec les appuis ديالها كيكون هذاك ليفور نورمال هو هذا ليفور نورمال كنسميو ليفور نورمال
كاين سيدي لي فور ترونشون تي كنرمزو ليه بالتي كيكون لي فور ترونشون وكاين عندنا لو مومون هذا لو مومون لو مومون وعاد دوزيامون خاصنا نعرفو لي دوني ديال لي كاركتيرستيك ميكانيك دي ماتيريو لي كاركتيرستيك ميكانيك دو ماتيريو خاصنا نعرفو اف سي 28 القيمه ديالها و لي ليميت الاستيك داسيي حتى هي خاصنا نعرفوها وعاد خاصنا troisièmement les caractéristiques géométriques la hauteur la largeur ديال لي بوتر بوترين المهم هذا هادشي غنشوفو كيفاش كنحسبوه وكلشي ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. الهدف l'objectif de calcul calculer les sections des armatures tendues et les sections des armatures comprimées إذا كانوا Merci de votre attention. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة وانتظروا فيديوهات قادمة إن شاء الله والفيديو القادم إن شاء الله سيتكلم على une poutre rectangulaire en flexion simple. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة.